नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकु आउ थरे स्वागत आमर नुआ वीडियो रे जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी जाई सब्सक्राइब करो। चलो देखिबा चलो आम पिला माने कोन कसंती देखंतु का छुआ का ठार ना पिउची देखंतु आर छुआ न किंतु ता मा ठार सब क्षीर पी दउची। खाओ रे खाओ 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 भल से। ओई ई तो मानुआ जा तो माँ पाक जा तो माँ पाक जाऊनु जालो ता माँ पाक जाऊनु ताठ कहीं पूछू देखुनु तू बोली जानी परनु ओलणी एठे शोइछन्ति कांथरे झरका शुअन्ति सेठे भी दी जण शोइछन्ति सेपटे भी सी एक झरका पर शुइछि छेड़ी रहिया ପାଇଁ का पट्टा बाड़ी होइछि। परफेक्ट चलतु देखा आम छेली माने कौन करछन्ती। आज मु छेली मानकर ना कहबी कहार कौन को ना ये हूँ बुढ़ी छेली तार दीटा छुआ ता छुआ ना हूँ खाऊँ पीऊँ तो ये हूँ धोबोली छेली ये आम धोबोली छेली ना हूँ धोबोली आउ ये हूँ टिकी कुन्नू एटा कुन्नू ये हूँ सुधड़ आमर पूरा शांत आम शांत सुधड़ पूरा शांत सुधड़ आउ ये हूँ काड़ू काड़ू देख लो केडे सिंह मारी पकेब मत हे पाप काड़ू मत खाई मत आउ ये हूँ हरिण जितो हरिण भाया ना दे हरिण सी तार छुआ आना हूँ मुन्नू ये ता छुआ हूँ मुन्नू आ गोटे अच्छी कुन्नू यहाँ देख मुन्नू आ सी ता माँ हरिण ये हरिणर छुआ ता ना जानी कही सब हरिण छुआ आउ ये हूँ ता पेटर चिता अच्छी ये हूँ चित्रा 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 खाली खाइब आड़ी गनी यहाँ हूँ चित्रा आमर चित्रा गोड़े गोटे छईला कान गोटे छईला से रजू दे छाड़ फेंकी ए नुआ वर्ष मो लुगा खाई होजी ये खाली लुगा खाइला जे जो परी ये केते सुंदर अनेजी तुम टीवी रे आसगला तू अनेदे
ତୁ ଟିଭିରେ ଆସିବୁ ଯଦି ଅନା ହାଡ଼ିକି ଟିଭିରେ ଆସିବୁ ଆ ଏଇ କୁନୁ ହଁ ଏଇ ହଉଛି ଗେଲୁ। ହଁ ସେ ଏଇ ହଉଛି ଶାନ୍ତ ଗେଲୁ। ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇ ହଉଛି ଗେଲୁ। ଆମ ଗେଲୁ ତା ଶାନ୍ତ ଗଲେ ଗେଲ କରିବାକୁ ଗେଲ କରିଦେଉନ ଗୋଟେ ଗେଲୁଟା ଲୋ କହିଛି ନା କଣ ଦେଖିଦବା କାନ ଦେଖିଦବା। ଗେଲୁ ତ ଗେଲ ହବ ଆଉ ଇଏ ଭଳିଆ ଗେଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆର ଛୁଆ କ'ଣ ଗେଲୁ ତମେ ସବୁ ଟିଭିରେ ଆସିବ ହେଲା ମୋବାଇଲରେ ଆସିବ ଚୋକଡ଼ ଦିଆ ହେଇଯିବ ଏଇନା ଖାଇବେ। ଚକଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ପକେଇଯିବା ବାବା ଚୋକଡ଼ ଖାଉନି ବାବା ଚୋକଡ଼ ଖାଉନି ସିଏ ଖାଉନି ଚୋକଡ଼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 ମୁଁ କରିବି ଯା ସେଠିକି ଯାଇକି ଗଣିଲା ଚୁପ୍ ହଁ ମୋ ପୁଅ ଗଲା ଛେଳି ଗଣିବାକୁ ସେ ଗଣୁ ଦେଖ ଆକୁ ଇଏ କେମିତି ଚଢ଼ି ଯାଇଛି ଆରି ଉପରେ ଟ୍ରେ ଉପରେ ଆଜି ଆମ ଛେଳିମାନଙ୍କର ନାଁ କୁହାଯିବ ଆଜି ଫିନାଇଲ୍ ପଡ଼ିକି ପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ଘର ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ଧୋଇଛି ଫିନାଇଲ୍ ପକେଇକି ଫିନାଇଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ନ ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ଚରିକି ଆସିକି ବି ନବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇଚାଲିଛନ୍ତି ଚୋକଡ଼ ଚରିକି ସିନା ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତୋରାଣି ପିଅନ୍ତି ସେ ଚୋକଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସର୍ ପକେଇଥିଲା ଆଜି ଛାଡ଼ି ନେବେ କୁଆଡ଼ା ସେଇଟା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି ତୋରାଣି ପିଇବାକୁ କାହାର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଚାଲ ଯିବା ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ଦେବା ସେମାନେ ତ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ଦେବା ଆସିଯିବ ସମସ୍ତେ ଧୂଆଁ ଚାରିପଟ ଖାଇବେ ଦେଖିବା କେତେ ମଶା ମୋ ଧନମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ୁଥିଲେ ଇଏ ତ ଖାଲି ମା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ଚାରିପଟ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ ଏଠିରେ ଟିକେ ଫୁଙ୍କିଦେବା
ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆସ ଆସ ଧୂଆଁ ଖାଇବ। ଦେଖୁନ ଇଏ କେମିତି ଧୂଆଁ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆକୁ ଏତେ ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବୁ ରହ ଯୋଉଟା ହାତ ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବୁ ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବୁ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୁହଁଟା ପୋଷେଇ ଦେଇଛି। ଏତେ ତାକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ୁଛି କେତେ। ଧୂଆଁ ତ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଶୋଇପଡ଼ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ମଶା କାମୁଡ଼ିବେନି। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼। ଶୋଉନ କାହିଁ ବୁଲୁଛ? ଶୋଇପଡ଼।